Hello, good morning. Siyempre, lagi tayong mga pre-workout. Wow! Unahan na to, 20 kilogram both side. 1, 2, Bye, dito. 10. Para 100 tanan. 50. Mag-rest sa tao, 1 to 2 minutes. Oroy. Pero guys, pag iunan ni gani, 40 sa sunod nga mo gamit. Trapuha na to. Parang sunod mo gamit. Human ako. Gamit ka? Oh. Sige. Kaya human ako na lipong. So, dirita guys. Lock. Fill. 1, 2. Let's go. Ready na you? Pila man. Kasi una. Pagalig, yung una ko. Ako hold una. Sige, pwede. 3, 2, 1, go. 1, 5. 1, 4. 1. Oh, yay? Nag-squat rami, pero wag operahan. Brazilian. Ginawa na ito katangodan eh. Ito na pala na. Yan eh, basta mag-gym. Pag kami yung-squat, mangito mo yung pananaw. Wish you, baby. So, A whistle day. Whistle. Sexy nga Brazilian. Sunod. Dito. Ay, salamat. It's over there. Say hi. Hi. Good morning. Ikaw, be, dito na muna tayo. Let's show up again. Tomorrow. Dito na muna tayo. Let's show up again tomorrow. Dito na muna tayo. Let's